Let us sing our praises to the Lord. So in Jesus, we have the victory. Amen. So let us give praise to Him because of the strength and the wisdom that He has given us all throughout the week. Praise Him. Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is our victory. The Spirit of the Lord is great and mighty indeed. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is our victory. The Spirit of the Lord is great and mighty indeed. Indeed, O God, that you are great and mighty in our life. And this is our prayer, O Lord, to continually cleanse us and give us pure heart tapno makabless kami pa, O God, iti na duma nga kadwami. Let's sing this song. Spirit, come make us humble.
Ama nga nasantuan, iti daytoy nga gundaway. At tuya po Dios, nga itantanok da ka. Idaydayaw da ka, gapo tas ka, tirumbeng lang, nga dayawon mi, iti biyag mi. Kat iti daytoy nga kanito, at tuya po Dios, nga umay kami ken ka. Nga apo, sukimatom ti biyag mi, tapno, da kami, dagiti anak mo, apo Dios, nga awan, iti makalapod, iti relasyon mi ken ka. Kat kasin balikas mi, ti daytoy nga kanta, apo, tulungan da kami, tapno da kami, dagiti generation, nga mangbirok, apo ken ka, nga agkararag ken agpakumbabaken ka, nga apo, daytoy, iti kasapulan, kadagiti anak mo. So nga apo Dios, iti daytoy nga kanito, umay kami apo Dios, nga pasukimat iti biyag mi, kat kadagiti banbanag apo Dios, nga nagkurangan mi apo, atoy nga dumawdawat kami, iti tulong mo kada kami. Dumawdawat kami, iti pigsa. Tapno apo, sika ko mga kankanayon, ti ada nga, daydayawon mi kun surutan mi, iti panagbiag mi. Kastamot apo Dios, nga, atoy nga dawatan mi, iti pananglinis mo, iti biag mi, kadag iti banbanag apo, nga nagsalungasin kami ken ka. Apo, pakawananda kami, kadag iti nagliwayan mi. Pakawananda kami, apo Dios, na daman, dagiti na isawang mi ngahan, nga makayaayo ken ka, ken kastamot iti padami at tao. Pakawananda kami, apo Dios, kadag iti kinapalangguad, iti panagbiag mi. Kat apo, iti daytoy nga agsapa, at tuy nga dawatan mi, iti bilag nga ipaay, iti Espiritu Santom kada kami. Tapno apo Dios, kanayon kami kumaapo, nga nakakamang ken ka. Iso nga apo, iti daytoy nga gundaway, iso iti kararag mi, ita nga panang papigsam, iti pamati iti tunggal maysa kada kami. Nga apo, daytoy nga pandemya nga iso, iti lapod kada kami. No di kat apo, ad-addapay nga iso, iti mang pabilag, iti pamati mi. Iso nga uray, no, anyaman iti mapasamak, iti daytoy sumarsarnopay nga aldaw, ken bulbulan, at tuy apo nga ikamang meken ka. Tapno apo na kami nga anak mo, saan kami nga maupay kadagiti nga paspasamak. No di kat apo, adda ko mga dagito, iti mangiduron kada kami nga aggaget, iti panagserbi miken ka, aggaget, iti panangdayaw miken ka, ken panagaramid kadagiti banag nga pakaayaywam. Apo, oray no anya, dagiti kunkunada, iti daytoy nga pandemya, agyaman kami, iti daytoy nga agsapa, ta saan kami nga nalapdan, ken saan na nga malapdan, iti panagserbi ken ka, daytoy nga variant nga kunkunada, amo miya po Dios, nga adda ka nga mong salaknib kada kami, adda ka nga mangipaay, iti bilag kada kami. Katagyaman kami apo, ta iti daytoy nga agsapa, at ti kami nga nagmaymaysa, nga nang idaydayaw ken ka, babaan kadag ito nga kankanta, kan kastamot apo iti dawat miken ka. Madaydayaw ka, iti dayto nga aldaw, kan iti dayto nga kanito, bendisyonam, titunggal maysa kada kami, bendisyonam apo iti saom nga maibingay, kan kastamot apo isaganam, dagiti panunot mi, puso mi apo nga umawat, kadag iti bendisyon mo, manipod kadag iti sasaom. Madaydayaw ka, kadag ito ya apo Dios, iti inkamang mi adinawat, iti nagan iti Ama, iti Anak, gan iti Espiritu Santo. Amen. Our scripture reading is found in Psalm 119, verse 1 to 8. Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart. They do no wrong but follow his ways. You have laid down your precepts that are to be fully obeyed. Oh, that my ways were steadfast in obeying your decrees. Then I would not be put to shame when I consider all your commands. I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws. I will obey your decrees. Do not utterly forsake me. The word of the Lord.
Nimbang agsapamanan ti tumunggal maysa, maridayaw ni Apo Dios iti daytoy nga gundaway nga intay mapalpalagipan iti kana importantina iti panagdayaw kani Apo Dios. Kat iti last Sunday, we were talking about the eternal rule book, as I've referred to the Bible as the eternal rule book. Kat ti tema na, we live by the eternal rule book, which is the title of the sermon last Sunday, by remaining in the teachings of the Holy Scriptures and by believing that the Holy Scriptures are God-breathed and profitable for life, and by preaching or sharing the word boldly and confidently, and also by exercising self-control while we are fulfilling our ministry duties as the Word of God guides us. Katakasag tuloy tayo, isumot lang iti dawat kan kararag tayo. We have sang that song, May the Spirit of God lead us in every way. Tatitarigagay tayo ngay katagbiag tayo nga nasantuan kan nakayayot sangwanan ni Apo Dios. And we can only live by that if we follow that yung eternal rule book or the Bible as people would call it also. Nga isu iti pangibasbasaran tayo, iti panagbiag tayo. Kararag tayo. Diyos mi nga managparabor kan managayat, agtultuloy apo nga itagtag-ay mi tinasantuan nga nagan mo. Agyaman kami adati sasaum apo nga naisurat kan ilanan ti Holy Scriptures, kan naisurat ti Biblia, nga isu apo nga adalan mi, nga mamamumi ti kinasasinom ti panagbiag ti tumunggal maysa, amumimot lang apo nga mangresponde iti panagayat mo, kan ti parabor mo, nga isu nga intalok mo, kan inpaay mo ti tumunggal maysa. Tuloy mo garon nga bindisyonan dagiti nga adal mi kan may palagip ka na kami tata akasagtimok kamot lang iti panagbiag mi babaan iti daytoy nga panangsurot mi iti daytoy nga eternal rule book daytoy nga sasaom the Bible itself daytoy garon ti tarigagay mi kan kararag mi tinagan mo Jesus. Amen. So are you studying your life roadmap? So matlang ti saludsod ko iti last Sunday. Agtultuloy ba nga kitkitaan tayo di mapa iti panagbiag direksyon ti kastata yung agbyag, babaan ti panangbasa iti Biblia, which gives us the lenses of the truth. No ay nga ba ti direksyon tayo ti biyag? Are you following your roadmap? Akas inlanad ni Apo Dios ti sasauna. Do you intentionally, kahit kung asawan ti intentionally nga saludsod, gagagaraan, to follow the direction ni Apo Dios in your life as you meditate on God's Word. Meditate means reflect. And do you prioritize? Dapat ti oras tayo nga talaga nga na i-set aside tayo iti panangbasa kan panangadal ti sasao ni Apo Dios. Because as you read the Bible, the Word of God, God speaks to you directly. So may sakadag iti direct nga pamayan ni Apo Dios aside from the prompting of the Holy Spirit, nangkat the conviction of the Holy Spirit kada tayo, directly God speaks to us through His Word. So I've entitled this sermon as part of the series that I was sharing, Prioritizing the life-giving Word of God. Prioritizing the life-giving Word of God, the eternal rule book studied and lived. So, iti last Sunday, so di na pagatayo di importance na, iti dito nga pa ng adult tayo sa sasaon ni Apo Dios. But in Psalms 119, may sakadag iti manurat ngayon surat na, others would say it's David, others would say it's different. The writer of the Psalms, dito chapter 119, kat ano dagiti maadal tayo nga may bagpagana. So iti daytoy nga adalan tayo dang iti may nga illustration nga makikita tayo. Commonly rumrumor kadagiti feeds no da kayo ti compassionate ministries or involved kayo kadagiti nga tumultulungan tayo nga ministries. Kat adanga dagiti pictures di ba dagiti lugar di Africa, iti Myanmar, iti refugee areas, iti Iraq. Kan already parts in the Philippines, di ba? So ti common nga picture nga makikita dagamin, kadagiti slum areas. Kat ada dagiti picture dagiti mabisbisinan nga tattao. Dagiti ubing nga makita nga nakutkutong and malnourished. Gapu gamin iti kinapobrina, the poverty-stricken areas iti around the globe. No kikitan tayo, nag-search kayo, nagado. Dadu pa iti usaran nga sindikato at times. Nga madamat dagiti legit nga talaga nga kasjay piman, ti mapaspasamak ti sitwasyon da. Mabalin nga da kada tayo tinagapu iti kasjay nga karirik na kan kasjay mo't lang nga testimonyo. Kat it brings us to have emotions. Nga dito yung dangay kat we see the picture, we become sad about it. Maminsan ako makaungot ka siguro no api nga kasjay ti injustice nga ma-receive na mas asikamot no api nga dagiti nga tatakot biktima da iti kakastoy. When kinya tayo dito ayan tayo kat it's plenty of food, di ba? Orehang kanto pingagtrabaho kat makakat 5 times a day. Ngam dito ti maysa nga makikita tayo nga ada dagiti tattao around the globe nga kasjay.
Ngam also, I wonder, no nga tamat ni Apo Dios kitaan da tayo, spiritual x-ray na, or di panangkita na kada tayo. Anyamat nga tati makikita na nga spiritual health tayo. Will God look at us as malnourished Christians, iti souls tayo, nga han nga napakpakan iti spiritual food? Remember that our spiritual food ket iso iti sasao ni Apo Dios nga iso nga pagbabiyagan iti kararwa tayo, iti panagbiag tayo metnang iti rabaw ti daga. Iti country tayo, nagad-adu iti mabalin nga pangbasaan ti Biblia. Umunag ka ti hotel, sa dadag iti Gideon's Bible, mapangkakadag iti restaurants ka na duma, dadag iti Bible si Jai. Mabalin nga di balbalayo, dati 5 siguro nga Bible. Nga nagkakabil iti suli-suli. As I've said last Sunday, maybe dadag iti mataptapukan nga Biblia tayo di balbalay tayo. But again, iti ento yung democratic, like the US and the Philippines and other countries nga medyo nawaya iti panagbasa kan panangiwaras iti Biblia. No apay mat nga nga kan nagad-adu pa dagiti preachers and pastors who expose it, at dagiti wallpapers tayo, mabalin nga dagiti nakahangar arti, adati verses idzay, ngam dati garod ti very imbalance kanya tayo maminsan. Adati barbaro nga cellphone, awan ti Biblia. Ada barbaro nga TV, awan ti Biblia. Dalagaro ti cellphone, indalo na di Bible, hama malukatan di application ti Bible. This is the common thing that distracts us. Diba? We give importance to these things that gives dagiti nga mga alat ti attention tayo. May napakamahal ngang cellphone pero walang Bible. Yeah? Or we have some things nga we like. Apay nga nga awan ti Biblia tayo. When we evaluate ourselves, why don't we seriously study the thing a life-giving Word of God? A descriptive word that I put there, kat life-giving. Iti sasao ni Apo Dios kuna nangay kat mang itad tibiyag kada tayo. Then I share the Wednesday matlang, and I've said last Sunday in the Gospels, in Luke 4:4 and Matthew 4:4. In baga nga man does not live by bread alone, kuna ni Jesus, but from every word that comes from the mouth of God. Iso nga han nga kompleto di aldaw, nuhan ka nagbasa. Kinyak, that became a habit. No, at that time nga, dati aldaw nga na-miss ko di personal devotion ko because of some ministry appointment or nakakumikumam ti may isang aldaw. Kasla nga datihan nga kompleto di aldaw nga diay. Because that is a habit nga mabalin nga mangipalpalagip kada tayo. Pinakan mo ba di kararwam iti spiritual food. We most often feed ourselves. Problema, most of our hours, we feed ourselves with Facebook feeds. Yeah? Dagi the news, my story, nya pay. Daduma, YouTube, TikTok, dagi ubing tatano mo yun, Discord, kakasay, yeah? Dagi ti application platforms nga dati cyber community na. And it takes much of their time. Or maybe dati di generation mo, dagi computer games, yeah? Dadumamat ka na tayo, dagiti soap operas, di ba? Iiyak-iyak ka habang pinapanood mo yung soap opera, pero kapag binabasa mo yung Biblia, inaantok ka na. May nga tanga kasay piman, iti tao. And sometimes we feed ourselves with fake news. No? Anto yung nga mang check, kadagiti da kanada nga disinformation and misinformation age. Criticisms. Minsan, dagi mga gantay, so tipakpakyawan tayo nga pag-istoryaan. Bis ko mga agpaiso, dagi insights ka na adult tayo tisasao ni Apo Dios. Or other attention-getting distractions. Nga dito nga lubong kot isot i-offer na kada tayo. But as we would live our lives every day, sapay ko we talk about the life-giving Word of God. Tarigagay ko is to encourage you, no, daman kada tayo sinmadot nga agpo-personal devotion nga mangbasa tisasao ni Apo Dios. Or awan ti regular nga time na, nga mang utob kon mang adult sa niya po Dios. My prayer is for this sermon to encourage you to intentionally put yourself in that kind of discipline. Mayat actually nga sabayan dito nga GCQ, kalakaro dagihan nga makawar. To set your day nga adda iti panang tugaw yung nga panag-adal, panagbasa, panag-meditate, ti sasao ni Apo Dios. And dito gamin nga sasao ni Apo Dios, it fills our hungry souls. Kat these are actually written in the pages in the book, which is the Bible. Nang nangagantayo kadagiti Facebook short videos, nagado dagiti churches nga who are now preaching, exposing at 3-minute, 4-minute nga
presentation daw of the preaching, or even the YouTube, nagbibuya ka do mga preachings, and also the passages. And mabalin nga, we can read around the corners, yeah? Dagiti nakapalkat. Even if you have applications on your phones, yeah? Like mine, dati paglukat mo ngay kat agbalbaliw, no na-connect ka ngay kat agbalbaliw verses every single day. You know, I appreciate may isang chat group ti young people tayo, yeah? With the sports initiative nga everyday kat na start day dati verses nga maibat bato nga sabi ko basbasaan tem amin kat adadalan tem amin, because this gives life. Now, one of the things we have to understand as adalan tayo dito Psalms 119. Dito nga psalm is the longest chapter in the book. And if you have your Bibles, no, maminsan ikasya mo dito nga mapaniso na dyan Psalms 119. Commonly kasay niya, commonly di katengaan na, almost. It shows us how important dito nga sasaw ni Apo Dios iti panagbiag tayo dito rabaw ti daga. As I've said, if you wanted to have direction and to know your purpose in life, read more the Word of God. Ask the Holy Spirit to illuminate. No illuminate ket nangasawan kumaga flashlightan na. Ta ipakita na kingka dagiti banbanag nga masapul nga pagbiagan. Masapul nga adalan, masapul nga pakapaglaglagipan. It must take priority in our lives. No matter how busy you are in your modules, kadagiti estudyante, no matter how busy we are, nasapa man nga bumangon, naladaw nga agawid ti panagtrabaho, at dalat ta kumaday to'y nga panang ipaay tayo iti kinaimportantina, iti panagbasa, iti sasao ni Apo Dios. And dito gamin nga chapter in the book, it has 176 verses. Katin kastana dito gamin nga writer, the alphabet ti Hebrew. They inusar na niya. Beth, Gimel, Daleth, kung kuna na ijay. They isut inusar na mot lang. No, adalan tayo di Hebrew nga Bible, di Torah, di first nga letter nga A, Aleph, kinyada, nga ikat agrugi mot lang di verse 1, iti Aleph, Beth, kasi mating kastana ijay alphabet na nga nang isurat. Kat dito yung gamin nga cross-stick niya, they using the Hebrew alphabet. And reading this psalm illustrates and gives emphasis on prioritizing the life-giving Word of God. Iti panagbiag tayo. Now, like in marriage, iti panagasawa, through thick and thin, for richer or for poorer, in sickness and in health, we read the Word of God. Kasjay nga kaimportanti, iti panagbiag tayo. Nunto pa iti tao kathaan nga mangan, iti nasayaat niya nga makan, ti inal daw, no, kathaan nga mangan, iti may sangal daw, agkakapsot. Yeah? Unless he or she is fasting for something. Ngam dito na makita tayo matlang tiki na importante na. So as we study Psalms 119, the Word of God contains dagito nga mangagyo nga laws. No English ko lintag ni Apo di laws niya, lintag ni Apo Dios. Ipakpakita na nga kas ano nga agbyag dagiti pinili ni Apo Dios na nagruna ka dagiti Israelita. Maadal tayo mat iti tiyempo tayo dagito nga ethical and relational testimonies. When we talk about the works of God, the testimonies, mabasa yun no, tigan nyo nga Bible kat English, kat the word nga testimony, you can see it nga kinanay nga mos usar, EJ chapter 119 ti Psalms. What God has done and what God will do. Ipakpakita na di kaya ni Apo Diyos nga ramidan. Ways, kung nanamot lang ijay. Miracles and wonders nga nararamid ni Apo Diyos. A common English term mat lang nga makita yo is the precepts. Nya ba kahit na sa precepts, dagiti particular instructions. Ipakpakita ni Apo Diyos dagiti kastata yung agbyag. Statutes. Natikat nangon nga statutes, dagiti nga promises ni Apo Diyos, dagiti timeless truth nga maamuan tayo ti panagbyag tayo. And also dagiti commandments, dagiti dapat nga ramidan tayo nga agbyag. And things that we have to obey as children of God. The ordinances or judgments. Anya ti kasta ni Apo Diyos kada tayo. Anya ti consequences, anya ti rewards nga maawat tayo. How God shows His justice. Adam amin dito Psalms 119. The word, what God has spoken. God's faithfulness, di kasta nang agayat kada tayo. And His righteousness, the God's best ways of showing His love, His mercy, and His grace. In illustrate the writer in Psalms 119. Kat dito nga Bible is the most reliable rule book in life here on earth. Though na nagiti sacred writings, yeah, like the Vedas and the rest, nung kinyato nga Christians, mamati tayo nga the Bible, the rule book. As Protestants, we use the 66 books in the Bible as canonical Bible.
Kat iso ti pag ibasbasaran tayo, ti panagbiag tayo. This eternal rule book contains God's word. Iso ti mangipay ka dato iti laing, iso ti mangipay ka dato iti sirib, iso ti mangipay ka dato tayo iti dagiti da nga baka explainan ti paspasamak iti labaw ti daga. So I remember when I was the SOFAD governor iti Benguet, panawan ni governor nga Raul Molintas. And the provincial administrator, kung nakinyak idig tugtugawak di office ni Governor Idi, day taman nga Philippine Constitution iti Biblia, dagiti politician kan dagiti lawyer. Kahit nangasawan, every day, they keep on reviewing and studying. Kasi zay matiket nangasawan kada tayo, iti Biblia nga sasaon ni Apo Dios. So with this, we prioritize the life-giving Word of God by learning the eternal rule book. Now, I'm referring to the eternal rule book nga dito sasaon ni Apo Dios. Kung nanati verse 7, if you have your Bibles with you or your electronic Bibles, you follow along. Verse 7, kunana, I shall give thanks to you with uprightness of heart when I learn your righteous judgment. Pakita na the right motives and intentions tayo. Dagiti nga sasaon ni Apo Dios. Verse 15, I will meditate on your precepts and regard your ways. Kaya't nangasawan garod, surutak dagitoy da nga isurusurom kinyak nga ramidak. Verse 16, I shall delight in your statutes, I shall not forget your word. Kaya't nangasawan iti mang penpenek kinyak, iti panagbiag ko, kat dagiti nga sasaom, nga mangiturturong iti panagbiag ko. Verse 18, the writer says, open my eyes that I may behold wonderful things from your law. Makita kumatiki na pintas na, iti dagiti da nga lintag mo kan iti sasaom. Verse 27, make me understand your precepts so I will meditate on your wonders. Maawatak kuma iti napintas nga planom kinyak. Anya pa'y kunan ti verse 33, teach me, O Lord, the way of your statutes and I shall observe it to the end. Di ba nagrigat nga rami ti may nga banag no awan iti instruction na. Kat diti, when we learn the rule book, the instruction of life is there for us as we are living here on earth. Verse 34, give me understanding that I may observe your law and keep it with all my heart. Daw-dawaton na, dito yung writer, iti wisdom ni Apo Dios kat adad to yun, nga nakasurat matlaang. Verse 45, and I shall lift my hands to your commandments, which I love. I will meditate on your statutes. Kaya't nangasawan, he truly learns and live by this eternal rule book. Verse 66, teach me good discernment and knowledge for I believe in your commandments. Timang itad kada tayo ti sharpness, iti panang discern ti error, especially doctrinal and biblical errors, is through the word of God. Verse 73, your hands made me and fashioned me, give me understanding that I may learn your commandments. Talaga nga na taray gagay, nga mang adal, mang utob, kadagito na nga sasaw niya po Diyos. Verse 78, may the arrogant be ashamed for they subvert me with a life. But I shall meditate on your precepts. Even though I am in danger, I will still learn your precepts. Nagadungay dagiti nagkristyano, idi naipit da iti panagbiag when they started to learn the Word of God. May nga picture nga kumalipatan, dyan pakita na kinyak, de may nga soldado idi, ijay Maguindanao, nga during the break, katluklukatan na di Bibliana, nga agad adal. You know, how busy they are, awan ti gusto nga oras na, anytime they could work, nga adalat ti panang priority na kas Kristiyano, nga mang adal ti sasao ni Apo Dios. Verse 87, they almost destroyed me on earth, but as for me, I did not forsake your precepts. Saan ko nga tinaltalikodan, dagito'y da nga nadadal ko iti sasaom. Sapay ko kasasay tayon tumat. Verse 99, I have more insight than all my teachers, for your testimonies are my meditation. At adupay ti panakaawat ko, akas adalan tayo. Ti sasaw ni Apo, especially when you study the poetic books, the Ecclesiastes, the Proverbs, it gives us practical insights. Iti kasta tayo nga agbyag, nga akas namati kung sumursurot ka ni Apo Dios. Verse 102, it says, I have not turned aside from your ordinances, for you yourself have taught me. Sinurwandak, kasanod na tayo nga direct nga surwan ni Apo Dios. Adalan tayo, di Biblia. 104, from your precepts I get understanding, therefore I hate every false way. Kasano na tayo nga mamuan nga dati false, no hanto nga mo di truth. And the truth is contained in the Word of God. And the truth is Christ.
And amo tayo in John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The more you understand the Bible, the Scripture, the more you understand who Jesus is. Verse 108, "Oh, accept the free will offerings of my mouth, O Lord, according to your word, and teach me your ordinances." Nya ti kasta tayo ti resources tayo. Like kunana dito dagiti kwarta tayo. Kas ano tayo nga usaron dagito adala ta ti instruction na sasaw ni Apo Dios. Nya ti kasta tayo nga mangusar ti oras tayo. Ada di instruction ni Apo Dios. Nya ti kasta tayo nga mang i-budget ti panagbiag tayo. By the way, have you ever budgeted your number of years here on earth? Have you ever thought of it? The Bible taught me. Nya nga ti biag ti tao nga ikat 70 to 80. Ngam ti mortality rate ka no 55. So nya itaramidan tayo na batbati nga taw-tawon tayo. No kas pangadigan conservatively, iti panagbiag ti tirabaw ti dagakat 70. Or sabihin na nating 60. Kadagay younger nga kakadwak. Anyang iti kastato nga mang i-budget. Iti biag tayo nga nabati. So that kind of insight, I got it from the Word of God. Verse 1, 4 or 1, "I am small and despised, yet I do not forget your precepts." Wala no nyaman mapaspasamak. Adaman ti manggurgura kinyak ti gapot ti panagpamatikan panang surto sa saom. Even in times of trouble, adalata nga pagtaktorak ti sasaom. And verse 148, "My eyes anticipate the night watches, that I may meditate on your word." Ni David kunana, "I meditate on your word day and night." Agsapa bumangon nak isu ti adalok. Already before ak maturog isu ti panpanunutok. Ore no not kunana ti my eyes anticipate the night watches nya. Di gundawe nga aginanaak panpanunutok dagiti da nga sasaom. Maminsan mat kada tayo no mat maturog tayo sabali ti panpanunuton tayo nya. Ngumayat mo't lang nga adalan tayo iti daytoy nga disiplina. So what does it mean to meditate on God's word? It means kano binasam ag-reflect ka ngay panunutom. Anya ti bagbaga ni Apo Dios king ka. Anya ti ket nangasawan. Think how these timeless truths relate to you in your current situation, in your current age. How does it help you solve dagiti struggles mo ti biag? Iti problemam, the dilemma that you're facing today. Isu nga we are to become reflective Christians. Dagiti Nazarene leaders tayo, may ulit-ulit nga magbagada kada kami nga, we become reflective leaders. Kaya't nangasawan, panpanunutom, dagiti mapaspasamak. Tatan, we are also encouraging everyone to be reflective Christians. At adalan tayo, ag-reflect tayo niya ti bagbagana. Have you ever experienced, mostly kinyak no magmagna, ramidam, bigla nga ada na-realize mo, nga apay nga kasi mapaspasamak iti kabsat mo, apay nga kasi tinbagana, at ti verse nga bigla nga nag-pop up di kinyam, di panunot mo, that enlightens you. Ngumpan panunutom, apay nga tanga nangyari kinyak di jay. A verse came to your mind. That happens most of the time kinyak. Apay nga tanga kastoy Apo. And then, adati verses nga flow or the thought of the verse. And diti tiket nga asawan, we become reflective Christians. Panunutom tayo. Kasano ba nga related? Dito nga basbasaak itata. Iti panagbiag ko. How does this relate to me? In the way I treat others. It takes diligence, kinagagat, kan disiplina in order to learn the Word of God. So nga iti sistema na ti panag-adal, later I have some practical suggestions for each one. So we must spend time and effort nga adalan ti sasaon ni Apo Dios. We must make it a priority to learn the Word of God. No da kayo nga ikat morning person, the early morning kayo nga devotion. No da kayo nga ikat day person, dagay disiplina nga kahit yung ikat no alas 12 ka nagbasa ti Biblia, go ahead. Ngumno da kayo di kaslaki niya ka night person matlaang. My brain is more active in the evening than you read the Word of God. So iti importante you learn the Word of God. So not only that we prioritize the life-giving Word of God by learning the eternal rule book, but also by obeying and keeping the eternal rule book. No, the Hebrew word to keep, kung na keep nga word iji Hebrew, means to really live by it. So we obey. Common nga mga ito, di ba? Obey. Kahit na nga sa wanti obey kada tayo nga namati, talaga nga ipapapati tayo nga agbyag. Iji rule book nga in saad ni Apo Dios kada tayo. Verse 8, kunana, I shall keep your statutes, do not forsake me utterly. Kahit na nga sawan, Lord, handak nga baybayan, tasulsurutok mo't dagiti bagbagam. Verse 9, how can a young man keep his way pure? By keeping it according to your word.
No kayat tayo nga ti panagbiag tayo nga ikat nasaya at isang wana ni Apo Dios tapno nasaya at isang wana ti tao, suruton tayo ti bagbagana iti Biblia. Verse 11, your word I have treasured in my heart that I may not sin against you. When we talk about treasure, do you still familiarize yourself with the Bible? Do you still memorize verses? Agyamanak ta dagiti exposure ko di younger kat adapay lang dagiti verses nga malaglagip ko. Kat sapay ko makada tayo, we keep on putting that as a discipline. Verse 24, your testimonies also are my delight, that are my counselors. The best advice nga maala tayo, it's all in the scriptures. When I'm hearing advices during counseling or ikaday kakadwa mga trained counselors, madlaw mo nga talaga no namati no saan on how they would handle the counseling. Because if you are trained in the Word of God, amom nga isusurum nga ti satisfaction mo, di pleasure mo, di sa unia po Diyos. Verse 32, I shall run the way of your commandments, for you will enlarge my heart. Kahit nangasawan, I hold on to. I run the matters of the day. Nga dati guidelines niya po Diyos ti panagbiag ko. Dagiti nang nagagak, dagiti nadadal ko. Verse 33, teach me, O Lord, the way of your statutes, and I shall observe it to the end. Di tarigagit yung apo, sige man garod, ilawlawag mo kinyak. Verse 40, behold, I long for your precepts. Revive me through your righteousness. Isuman ti mang-inspire kinyak, mang-encourage kinyak every single day. You know, the Moravian churches, or the mga traditions kat adangay ti daily readings da. Dagi mang susurot ti common lectionary. Dagi kakadwato ti mainline churches, the UMC, even the Anglican Church, the Duma, susurutan dangay, dagi ti nga daily readings. If you are strict with it, makatulong din nga timakbat lang ti Apo. Verse 52, I have remembered your ordinances from old, I, O Lord, and comfort myself. Nadadagiti sa ludsud tayo ti biyag. Anya ti sino ti mang sungbat mo't lang? Ni Apo Dios. Kasano na nga sungbatan na mo gadangdanggan, ti panang sungbat na king ka. Madangag tayo laang, no, basaan tayo, adalan tayo ti sasaw ni Apo Dios, danggan tayo ti bagbagana. Verse 56, this has become mine, that I observe your precepts. The ownership iti panagpamati tayo kaniya po Diyos. Makikita mo't lang babanti panagbasang ti sasaw niya po Diyos. Verse 59, I considered my ways and turned my feet to your testimonies. May-evaluate ko no ti panagbiag ko ba ngay kat nakayat sang wanam ethically, doctrinally, practically. Again, the Word of God illustrates it very practical. 60, I hastened and did not delay to keep your commandments. No anyaman tinaadal ko, i-apply ko nga dagos. Kung nanito yung writer. Mabaling adalan tayo matlang nga kasjay. Verse 63, I am a companion of all those who fear you and of those who keep your precepts. Kakadwak dagiti da nga tattao nga isumot lang nga sumursurot ti alagadan ti sasaom. Verse 67, before I was afflicted, I went astray, but now I keep your word. Idi may awanak iti panagbiag ko. Adati nang iturong kinyak, tapno makasubliak mo't lang king ka. When we follow the word of God. Verse 94, I am yours, save me, for I sought your precepts. Timang isalakan mo't lang kadati ni Apo Diyos, isuro na ti dalan, kasano? The word of God would show you. Verse 95, the wicked wait for me to destroy me. I shall diligently consider your testimonies. Denggak, adalok, dagiti nararamid mo idi. Iso nga mamati ak aramidam tumot lang kinyak. We know, kakaro kanya ito yung New Testament church. No? Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. No, niya tinaramid ni Jesus idi, maaramid na pa itata, maaramid ng tuntupay. So isumot lang tayo pamati tayo. Verse 100, I understand more than aged because I have observed your precepts. I've worked along with different age groups. Kanadalagiti paspas ti maturity ti pamati, o reno uubing daman, ta adalon na di sa ni Apo Dios. Adamot dagiti natataangan ti tawon, ngam nabayagan nga namati, ngam no kadwam parehas ti prinsipyo na tahan na nga hanga nag-improve ijay dynamic ti prinsipyo ni Apo Dios. Now, observation ko lang diyan. So 105, I have sworn and I will confirm it that I will keep your righteous ordinances. Mabalin gayam nga arabilin ti nga commitment. Kaniya po Diyos nga wan, adalok dagiti nga sasaom. Verse 110, the wicked have laid snare for me, yet I have not gone astray from your precepts. Ureno nyaman ti sumangbay nga padas itibiyag, haanak nga taltalikodan, dagiti nga madadal ko. That's how you observe and keep God's word. Verse 129, your testimonies are wonderful, nagpipintas na. Therefore, my soul observes them. Iso nga ti kararwak kat adati joy na. Because it gives me satisfaction. Verse 136, my eyes shed streams of water because they do not keep your law. Adangay jay, ayo, kung nga nasurot din baga ni Apo Diyos.
At day nga conviction tayo. And who gives that? Di sasao ni Apo Dios. 1:4-6, I cried to you, save me, and I shall keep your testimonies. Adalatang ako mamaking ka because of your promises. So we obey and keep God's word. Verse 157, many are my persecutors and my adversaries, yet I do not turn aside from your testimonies. In bagam ti sasao mga kaso inarawid mo idi, kadagiti mangparparigat tanak mo mamati akmot nga protektaran akmot tata. It's the same thing. Tigraraira nga problema, the pandemic. Diba? So maadal tayo matlaang. So again, in verse 169, your precepts and testimonies, for all my ways are before you. So it is one thing to know, and it is another to follow and do what the Word of God says. Sa bali di amom, sa bali di apply mo. So knowledge without obedience leads to spiritual imbalance. So we prioritize the life-giving Word of God by learning the eternal rule book, by obeying and keeping the eternal rule book, and by loving the eternal rule book. Kahit nangasawan ay ayatan tayo, nga adalan, kanunong dagot iti bagbaga, itay ayatan tayo, gapo tayo ayatan tayo. Verse 47 says, I shall delight in your commandments which I love. Di satisfaction ko, di sasaom. Verse 48, and I shall lift up my hands to your commandments which I love, and I will meditate on your statutes. I give importance in studying your word. Verse 72, the law of your mouth is better to me than 10,000 of gold or silver. Awan ti kasukat na, nga mang panuk kinyak, dagitoy da, whether no nyaman nga kapipintasan nga ba nagtirabaw tidaga, hindi kat daytoy nga sasao ni Apo Dios. And even dagitoy da nga verses, a lot of verses nga makikita tayo. Until verse 176, I have gone astray like a lost sheep. Seek your servants, for I do not forget your commandments. Isumot lang ay timang isubli ka da tayo. So I hope I gave that point to you, that you love the Word of God, the eternal rule book. So nga, we are to love God's Word because ipakpakaamuna who God is on how we love God in a practical sense. So, a part of this challenge and conclusion iti dito yung sharing itata. Here are some practical things I would like you to think. Number 1, adaba ti Bibliayo, by the way. No, kahit yung adalan dagiti good nga modern translation, I would advise you to read NASB, the New American Standard Bible, or NKJV. Medyo naunag-unay gamit yung English ti KJV. If you like to have a word study, because I recommend it, isu gamit ti scholarly nga naadal from the original text. For daily devotion, no kahit yung NIV, ESV, Good News Bible is also good for you. No dagay English is second language. Good News Bible, Amplified, Living Word, dagitoy da, but nga applicable nga nalaka nga maawatan iti English na. Or for modern language, nga dagiti kakadwak nga agtutubo, the Message is also good. Nga masusar nga maawatan tayo. I advise that if you are good iti insights already of the Bible. Number 2, set a good time. Sikat yung iset ti oras mo, no mang i-priority, i-budget mo, aldaw mo, to study also God's Word. Now, what matters is how sincere you are and how deep you are in studying the Word of God. Number 3, be systematic in reading according to your needs. Adangay dagiti liblibro nga tumulong kada kayo nga when you're sad, these are the passages. When you are depressed, these are the passages. When you have lost someone, adangay dagiti da nga verses. Mayat lang sa ranyo diay. Or at the back of your Bible, adati kunada nga concordance where you could refer kadagiti words nga sa ranyo. Or dagiti mut lang, be systematic. I recommend if you're starting to discipline yourself, start with the New Testament. Yeah, start with Matthew until Revelation. Kung no si Kadjay technical person, start with John. If you're a practical person, start with the Gospel of Mark. Saan to sublan ng Matthew. So if you're a historical person, start with Matthew. Yeah, then you go towards the letters. So basically, this is the basic rule. Iti interpretation di basbasaan tayo. Dagiti letters ni Paul nga surat na, il-illustrate na di Gospels. The Synoptic Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Now, if you're studying the New Testament, il-illustrate na, ipakpakita na mo, il-illuminate na iti Old Testament. So that's the basic rule when you study the Word of God.
Why do I recommend nga you start with the New Testament? Baka nabasahan nyo the Old Testament, like one of our sisters, Sherry, nagsulat, abay, nakaungot gam ni Apo Diyos, abay, kasi gam ni Apo Diyos. Because you don't understand the context. Start with the New Testament, then go to the Old Testament. So check your interpretation against the Scriptures' interpretation. Even dagiti napipintas nga reputable nga scholars. You can ask us, dagiti da nga mayat nga scholars nga nagsusurat ti commentaries. So practically, like for now, I recommend ni G.I. Packer, kakasnay, if you are into biblical studies. Now, be prayerful when you are reading the Word of God. Dito ti kararag ko every day, Lord, illuminate your Word to me as I have my devotion. Kahit nangasawan, silaw man apo. No niya tiket mo nga mangag ko tata. Ay ibagbagam kinyak itata. Ask God to illuminate His words to you. Commune with Him. As you read, study, and meditate. Ask God for wisdom. Kasano mga i-apply. So be prayerful when you are learning. First cut, dagay da, kaslawan umununag. Tuloy mo ta. Be persistent. If you miss 1 day or 2 days in a week na nagbasa, 3 days in a week is better than none. May matitalungal daw kaysa awan. Ngam may mayat manan, 5 is better than 3. Ngam the best, every day, ada. Don't just rely on your cell phones or tablets. I do highly advise nga you buy. Di kayat di makapunpun na kam nga version. So na ibaktat tayo no si kajay more scholarly, NASB, NKJV. No si kamat jay very practical nga person, ada jay amplified, living word, damot ten negative da NLT, NIV is okay. Ngam NIV, I would recommend the older version. Han nga natin new version. And be practical. The Bible is meant to be studied and obeyed. Han lang nga ditoy. Ngumrumar ko ma ditoy. Mapandit, adalan tayo ditoy, mapanditoy, rumar ditoy. Rumar di kuti tayo. Dahil tiket ng asawan, iti being practical with the Word of God. So are you a person of life-giving Word of God? Noon ni Martin Luther, a man of one book. A man of one book, the Bible. Mungkin niya tayo if you can't find time, I have a suggestion. Turn off your cell phone, turn off your TV, read the Bible. Dejay lang ti suggestion ko. Pinaka-firm nga suggestion ko. No talaga nga, baga mo, awan ngay oras ko, pastor. Evaluate naman, nagbalintang industrial engineer. I-plot ta di oras mo from 6 a.m. until 6 p.m. Or kung natin ka na 10 p.m. Ayati mapanan di oras mo. We will see. You try it. And you will know. So we prioritize the life-giving Word of God by learning the eternal rule book, by obeying and keeping the eternal rule book, and by loving the eternal rule book, the Bible, the Word of God. So, as we evaluate, ti panagbiag tayo, already kakadwa ka na bayag nga namati, kakadwa ka may ministro, kada kayo mo't, baka natin agrugrugi, nga kasano ba nga grupay nga agmature nga Christians. Or you've been long already, you see, it seems nga, kaslanak nga gugro nga namati. Check, are you feeding your soul with the Word of God? Because as you feed your soul with the Word of God, then we can bring this gospel. Then we can bring the good news. Then we can bring the Word of God wherever we are. The gospel is the living Word, which is Jesus. How can we share Jesus na awan matunay ti panangamamot tayo kinkwana? Not only with our encounter with Him, but with the Word of God. So nga sabi ko we bring this message to the ends of the world. We bring this message of hope and love to where we are, in our Jerusalem, in our Judea, in our Samaria, and to the ends of the earth. Kahit nangasawan, di bagbagi tayo, di pamilya tayo, di kakabagyan tayo, di kakaruba tayo, kung pagtatrabahuan tayo, kung no ay naman pa'y, iti pangiturturungan ni Apo Diyos, di panagbiag tayo. So how are you, brothers and sisters? How is your soul? Is it healthy? Malnourished? Or so fat? Sabi ko mga kada tayo, we live and we prioritize the life-giving Word of God. So reflect tayo man. As we sing this song, ay kikitan tayo. Are we bringing this message of hope, of love, the good news, the Bible, the Scriptures in our life? No isubat lang bater aramidan tayo.
'Cause I know that you've called me, know that you've called me. I've lost myself for good within your promise. I won't hide it, I won't hide it. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth, for you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. Are we bringing the message of hope found in the living word, which is Jesus? Love unfailing, overtaking my heart. You take me in, finding peace again. Fear is lost in all you are. And I would give the world to tell your story, 'cause I know that you've called me, I know that you've called me. I've lost myself for good within your promise. I won't hide it, I won't hide it. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth, for you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. Yes, you are God. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth, for you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. My prayer is that each one of us, ada tayo amin, iti dayto yung tarigagay. Nga mo tayo ti bagbaga tayo, o mo tayo ti bingbingay tayo, when we know the Word of God, wherever the Lord brings us. Dawat ko ti tatak tayo kakabsat. Amirisan tayo man, iti panagbiag tayo. Ada bang agpaiso nga bakbakanan tayo ti kararwa tayo ti naldaw? Or we prioritize other things of this world? If you see yourself nga your soul is malnourished, ask God for forgiveness. Nga you have neglected feeding your soul. Mamdamawat tayo nga ti panagtulong, panang-empower ti Espiritu Santo. Tapno adaan tayo ti kinagagat nga mang-adal kan mang-ibiyag kadagiti nga sasao ni Apo Dios. Make it a priority to study the living Word of God so that your soul will be healthy and your life will be well, even as we go through uncertain and challenging times. Si sasalun at lata, iti pamati panagbiag tayo, ti kararwa tayo, ti Espiritu tayo. Tapno ti panagbiag tayo, na kay-ayo ti sangwanan ni Apo Dios. Kararag tayo. Diyos mi nga manangaasi kan managayat. Salamat in pakaamom kada kami ti kinapudno iti panagbiag. You gave us this living word, which is Jesus. Now that we know who Jesus is, ti panagbiag mi, and most of us have accepted and received you and follow you. Tulungan na kami karon Apo nga agbiag, nga may nurot akas may bilang iti daytoy nga panagbiag mi, akas parti ti pagaryam, as we consider ourselves as your children, as you have embraced us as your child. Tulungan na kami karon nga agmature Apo. Help us, Lord God. Ngahan kami lang nga agdede kadagitoy da with the milk nga dagitoy da lang nga basic word Apo, but basically to feed ourselves with solid food, solid truths, the absolute truth that is found in your word.
Tapno Apo iti panagpamati mi, na kay ayo ti sakwanam, iti panagbiag mi, at ti Apo nga mayan nurot, iti amin nga lagadam nga naisurat sa sao. As we live according to the eternal rule book. Ikam Apo ti tumunggal maysa, iti dito yung espiritu ti kinagagot, nga mangadal, mangi-prioritize, nuhan mi man Apo nga nagbalin nga habit, nga adadalan kuno tutubot ti sasaom. Help us Lord God, nga ipangpangruna si ka, babangan ka dagitoy nga panangadal mi. As we would learn your word, Apo, as we obey and keep your word, the eternal rule book, and to love your word, Apo, that gives us that life-giving direction and purpose, itinalaw-aldaw nga panagbiag mi. I pray for each one today, Apo, nga dito'y nga worship hall, and even those who are watching online. Give us, Lord God, that desire to grow and to eat solid food that comes from your word, that we will not and never forget it, and we will never forsake it, Lord God, and we will live by it and live according to your will and plans. Kaya so Apo ti tarigagay mi, as we indeed live our life and bring this message, whatever you would bring us, and indeed iso Apo ti tarigagay mi, as we live according to your word, and to bring this message of hope and love. Jesus, I believe in you, that I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth, for you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God, you are God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, as we are the message bearers of your word. Help us, Lord God, to prioritize the life-giving word of God by learning the eternal rule book, by obeying and keeping the rule book, and also by loving the eternal rule book, your word, found in the pages of the Bible. And this is what we desire and pray in Jesus' name. And the children of God would agree together. Amen and amen. Our response reading, please read the congregation as I read the reader. Adalan niyo dagiti na santuan asurat, agsipod ta ipagarupyo ang masarakan kadagitoy tibiyag nga agnanayon, kat dagitoy matlaang timang panaknek kanya. Iti panagtalak mi, iti pakamu, iti profeta. Nang nangruna unay, laglagipon niyo nga awan ti makailawlawag iti uray anya, apudno tinasantuan asurat iti bukod na apanunot. Ngem no maipapan ken ka, agtalinaed ka kuma, iti nasursurum ken pinatim asi tatalged, amom dagiti nangisuro ken ka. Naglagi po, isipod pa'y iti kanobing mo, na muamon dagiti nasantuan asurat. Isuda, ti makaited king ka, iti sirib nga agturong iti panakaisalakan, mabaen ti pamati ken ni Kristo Jesus. Amin apasat tinasantuan asurat, impaltiing ti Dios, ket agserbi a pangisuro iti kinapudno, pangbabalaw, pangator iti biddot, kin pakasursuruan iti nalinteg a panagbiag. Tapno awan pagkurangan ti tao nga agserbi iti Dios, ket sisasagana nga agaramid iti amin akita ti kinaimbag. Amen. Nagkararag tayo. Agyaman kami Apo iti daytoy nga sasaom nga isu ti mangited kada kami iti biag ti inspirasyon iti amin nga banag even the meaning and purpose of life. Tulungan na kami garud Apo iti daytoy nga nangaganmi nga isu nga ipangpangruna mi iti panangadal iti sasaom.
Nga apo, dagitoy da, mangitad ti biyag, nga makitungtong kada kami, akas denggan mi ti sasaom, denggan mi ti boses mo, akas adalan mi, dagitoy da, apo. Nga mabirukan in the pages of the Bible. Agyaman kami, apo, tasika iti Diyos, ngayon kami daydayawan, maibilang kami nga anak mo, tanam amuda ka, babaan mo't lang iti sasaom nga naiburay-buray. Iti pa nakaisalakan, kan iti pamati, babaan ti parabor mo nga nabirukan mi, nga naibasa mo't lang iti sasaom. Nga isu iti nang iturong ka na kami nga tumangad king ka, nga dayawan si ka, kan suruton ti pagayatam. Ituloy mo garon nga ipaay ka na kami, iti daytoy nga systematic nga way of our learning of your word. Help us, Father God, iti daytoy as we prioritize the study of the life-giving word of God. Babaan iti daytoy nga panang adal mi, panang iset aside mi, apo, iti kinimportansya na iti oras, kan kastamot ti panang basa iti sasaom. Kan kastamot, apo, nga tagtulnog kami, ibanag mi, apo, dagiti da nga nang nangagan mi, mabasbasa mi. Kan kastamot, ama, iso tagtultuloy nga ayatan mi, nga dagiti da nga sasaom, may pakpakita nga ayatan na kami matlang anak mo, kat maisuro kami matlang nga ayat ti padami nga tao, kan kadagiti da, apo, nga pinarswam. Agyaman kami, kadagiti da, apo, nga nangagan mi, ituloy mo, apo, nga agtimak, as we reflect, as we meditate, Psalms 119. Kasi kati Diyos, ngagtultuloy nga pagkamangan mi, dayawan mi, kanitagtagay mi, itinaldaw-aldaw. Natiyugaro ti dawat kan krarag mi, itinagan mo Jesus, nga manubot kan manang isalakan mi. Amen. Sapay kuma, tati Diyos, agubwayan ti talna, ipaay na kada kayo, iti amin na naimbag, abanag, akasapulan nyo, tapno maaramid yo ti pagayatan na. Sapay kuma, taramidon na, kada tayo, ti makaparagsak kenkwana, babaan ka ni Yesu Kristo, iso amadaydayaw tagnanayon nga awaning gana na. Amen. And may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen.